जय जगन्नाथ आपण मैंने केमती अच्छा मु बहुत बढ़िया अच्छी आशा कर आपण मैंने बहुत बढ़िया थे। तो फ्रेंड चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो आज आमर इंचड़ तरकारी हम माने पणस कठा तरकारी आमर एपटे मयूरभंज साइड्रे इंचड़ कहती अलग आड़े भी पणस कठा कहती। तो आज आमर से तरकारी हम। तो चलतु ताकूना छड़ेवा बहुत कष्ट ताको छड़ेवा अध घंटे समय लगे छड़ेते खाईते जाक टेस्ट छड़ेते बहुत कष्ट। तो ताको आगे छड़ा छुड़ी करवा तापर रोषे करवा। तो चलतु इंचड़ को आगे छड़ेवा मैंने पणस कठा को छड़ेवा तापर रोषे आरंभ करवा। भिडियो कंटिन्यू करूँ आज जब भल लगे लाइक करेंगे कमेंट करेंगे शेयर करेंगे मो चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करेंगे। चलतु भिडियो आरंभ करवा। खाइते जेरकम मजा माने आपको काटते भी बहुत सजा माने खाइबू सीना टेस्ट लगे कि आपको काटी कुटा की रेडी कला ये अठा इंचड़ माने पणस कठा आपको आम यार मयूरभंज साइड आड़े इंचड़ कही प्राय लोग आपको पणस कठा बोली भी कहती। बहुत कष्ट आपको करवा टाइम माने अध घंटे घंटे लगे आपको छड़े छुड़ाई ये करते। तो ये आज कहले जे इंचड़ से दिन जो बिछे आपने देखते तो थिला तो कहले आज करते हो करदेवा इंचड़ा काटी कुटा करदेवा। पणस कठा गुड़ा को काटी देछि ताकू टिके तेल देके आगे अल्प टिके तेल देकी पकईदेवा सीम आंचर सी टिके भाजी हो लाल लाल हो तापर ताकू मसला देकी कषिबा मांस कषा। तो देखो तो फ्रेंड इंचड़ तरकारी माने पणस कठा तरकारी मुझे बनाऊे देखो आगे मुझे सिझे दिए। तो देखो तो फ्रेंड एगुड़ाक सीझी गला माने आ पूरा ही देखो भलसे खुशुणी पशि अच्छे गुड़ा सीझीगला सीझीगला। तो मुझे बंद कर दिए सेपटे जाए मसला छड़े रेडी करे आपको करवा। मसला रेडी कर देछि पियाज काटिकी रखी तेजपत्र और पियाज रखी सेपटे अदा रसुण पेस्ट कर रखी कड़ई तातीगला तेल दे दिए जमती मटन चिकेन हुए तो सेमती पणस कठा तरकारी हुए। तो पूरा मांस भाया टेस्ट आसो बहुत सुंदर लगे टिके अधिक तेल देकी टिके अधिक तेल माने मसला भी देकी कने पूरा मांस भाया कषिकी करदेने केते सुंदर लगे। तो तेलटा गरम हो जाऊ चीनी पकईदेवी और कलर उठिला चीनी दे देती पकईदेवा एथर पियाज और तेजपत्र पियाज होगला मसला पकई देती अदा रसुण मसला एपटे भात बसई तो ढाकुणी भी खुशी तो मो लगे एका बसई मु खाइमी जहाँ भाई पखाड़ देनी सोनू भी तार खाइबनी मना कला तो ये भी खाइबेनि लगे फिर तरकारी हिसाब से रोटी कर आईस नहीं मैंने आज भात क्या हेनी। मसला हो आसला बिलाती काटिक रखी पकईदी मो चामचर माप पाइनि से नहीं मो हाथर मुझे दिए इंचड़ सीझेला टे देती लुण से अल्प देने हल्दी भी देती तो अल्प टे हल्दी देनी कम कर देवा बापा को राग मैंने खाइते अल्प दे लास्ट गरम मसला देवी पूरा मांस भाया हम ये मसलाटा हो गलानी एना टे गरम मसला देदेवा तापर इंचड़ा पकईकी कषिया हाँ पुणी आ गए इंचड़ नहीं हाँ
ବଡଟା ଭଗବାନ ଡେଲି ନା ଇଞ୍ଚଡ଼ ସମୟ ଆସିଲା ମାନେ ଆଙ୍କର ଡେଲି ଡେଲି ଦରକାର ଇଞ୍ଚଡ଼ ତରକାରୀ। ଦେଖୁନୁ ଏ ମା ଏଇଟା କେଡ଼େ ବଟା ଆଣିଛୁ ଭଗବାନ କେତେ ବଟା ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏ ତମେ ଏକାଥରେ କିনে ବିଛଉଛ ଦି ଦିନ କେତେଟା ବିଛେଇଲ? 3ଟା ବିଛେଇଲି ନାନୀ ଘର ତାଙ୍କ ଘର ହଁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମର ଇଞ୍ଚଡ଼ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମାନେ ଆଙ୍କର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ତ ଇଞ୍ଚଡ଼ ଟାଇମ୍ ହେଲା ମାନେ ସିଏ ଯେବେ ତେବେ ସିଏ ବି ଆସିଗଲେଣି 2ଟା ବାଟ ଗଲାଣି ଏଇଟା କେତେବେଳେ ହେଇସାରିବ ତାପରେ ରୁଟି କରିକି ଖାଇବେ। ଭାତ ଖାଇ ଦେଇକି ନେଇ ନା ନା ଭାତ ଖାଇବେନି। ଏଇନା ହଁ ଏଇନା ରେଟ୍ ହବ କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଏଇନା ଖାଇବାଟା ଟାଇମ୍ ନା ଏଇନା। ହଁ ଯେ ଆଉ ପଣସ ତ ଆମେ ଖାଇନି ତ ପଣସ ବଦଳ ଏଗୁଡ଼ା ହେନେ ଖାଇଦେବା। ଏଗୁଡ଼ା ତରକାରୀ କଲେ ବଢ଼ିଆ ତ ନାଗେ ପୁରା ମାଂସ ଭଳିଆ ଆଉ କେତେଟା ବିଛେଇଲ? ଏଇଟା ତ ଆମର ଗୋଟେ ଓ ଏଇଠି 3ଟା ବିଛେଇଛ ଆଉ ଦୁଇଟା ଛୋଟିଆ ଗୁଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି ବଡ଼ଟା ଆମର ନା ହବ ଡେଲି ଡେଲି ଲାଇନ୍ କାଟି ଦେଉଛି ପାଣି ବି ଆସୁନି। ହଁ ତମେ ସେ ବାଲ୍ଟିରୁ ଅଛି ଦିଅ ପାଣି लो माले ଏଇଠି ନାଗିଗଲ ଭାତ ତମର ରୁଟି ଖାଇବ କହିଲ ଭାତ ଖାଇବନି ମନା କଲ। ପାଣି ଦେଇଦିଅ ସେ ଟିକେ ସିମର ତାପରେ ରୁଟି ବି କରିନି ରୁଟି କରିନି ଆଉ ରାଗ ହେଇଛି କି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଜେଜେ ଏଇନା ଲେଖେଇକି ରାତି ଖାଇବି ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦିଅ ଟିକେ ସିମର ଢାଙ୍କିଦିଅ ତା ଭିତରେ ମସଲାଟା ଭଲସେ ପଶିଯାଉ। ଏଇଟା ତ ଆମର ଝୋଳ ହୁଏନି ଖାଲି କଷା କଷା ମାନେ ହବ ଟିକେ ରସା ରସା ଟାଇପ୍ର ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ଢାଙ୍କି ଦିଅ ସିମର ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଉଜାଡ଼ି ଦେଲେ ମୁଁ ରୁଟି କରିବି ତମର ରୁଟି ଖାଇବ ତମେ ଦେଖିବ ମୋ ଭାତ ବି ଏପଟେ ହେଇଗଲାଣି ତାକୁ ଗାଳିନି ଆହୁରି 3ଟା ଡ୍ୟୁଟି ଅଛି 2ଟା ହଁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2ଟା ବାଜୁ ତମେ ଏଇନା ଖାଲି ସେଇଟା ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ ହବ ନା ହଁ ଯେ ତୁମେ ଏଇନା ଇଏ କରିଦିଅ ଢାଙ୍କି ଦିଅ ସେଠି ହେଇଯାଉ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରୁଟିଟା କରିତେ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ମୋତେ ସେଇଟା ଢାଙ୍କ ସିମ୍ କରିଦିଅ ତା ଭିତରେ ପଶୁ ତାପରେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇକି ଟିକେ ଜୋରସେ ଆର ପଟେ ଢାଙ୍କ କାଳେ ହେଇ ଗୋଟେ ଦେଇଗଲା ତା ସୁଜି ଦଉଥିଲା ସେଇ ଦିନ ଦେଇଦେଲ ଗୋଟେ ତ ଇଏକୁ ଦବୁ ଯେ ଗୋଟେ ହଁ ନାନୀ ଗୋଟେ ସେଇ ଇଏ ଘରକୁ ଦେବା ଏଇ କାହା ଘରକୁ ନା ଏଇଟା ଇଏକୁ ନାନୀ ଘରକୁ ହଁ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ସେ ନେଇ ଭାଉଜ ଘରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ହେଇଗଲା ଇଞ୍ଚଡ଼ ତରକାରୀ ମାନେ କଷା ମାନେ ରସା ରସା ହେଇଛି ବେଶୀ ଝୋଳ ହେଇନି ତ ତାକୁ ମୁଁ ଉଜାଡ଼ି ଦିଏ ଏପଟେ ଅଟା ଚକଟିକି ରଖିଛି ମୁଁ ଯାଇ ରୁଟି କରେ ସେ ଖାଇବେ ଛାନିଆ ହେଲେଣି 3ଟା ବେଳକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯିବେ ମୁଁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇକି ରୁଟିଟା କରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସୋନୁ କେମିତି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛୁ ଛାତ ଉପରେ ଆସିକି ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଜୁଛୁ ସୋନୁ କିଆଡ଼େ ଗଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଛାତ ଉପରେ ଏଇଠି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ଉଛି ବାପାରେ ଗୁଡ଼ି ଭଗବାନ ମାନେ ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି ସେ ଉପରକୁ ଆଖିର ଏତେ ଉଞ୍ଚାକୁ ଉଠେଇ ଦେଇଛି। ଆଜି ମେଘୁଆ କରିଛି ନା ତ ସେଇ ନେଇକି ସେ ଚାଲି ଆସିଛି ଏପଟେ ଟିକେ ଟିକେ ପବନ ଦଉଛୁ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଡାକିକି ଚାଲି ଆସିଛି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼େଇତେ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ତାର ଏଇଠି ସିଏ ସେଠି ତଳେ ଇଏ ଏଇଠି ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଆମ୍ବ ଗଛର ବଉଳ ବେଗ ହେଇଛି ତା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସେତିକି ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା ସେଗୁଡ଼ା ତଳକୁ ଆଣ ସେ ଗୁଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲ